عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزق وان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريب اللهو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملغتو يدما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نز يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم بوليتيكاو معراف قرنا افريكا ناب حدشن زتحلالخن معراف ابز سغرلو ابز حجوان وانا دايركتور هاغراو اغلغلوت سلايان صطتان ايثيوبيا مينستري ريدوان حسين بسولوس هاندبتنا مقدشو اتيوم از دما نبوزحات دبلوماسيات ززرارب زلو غداي كوينلوم سومال مستان نوي حوان محازا زنبرت امارات عرب زنبرا دبلوماسياو متاسسار كمزو قرصت دحر مفلاطا دحر 24 ساعات تراي زيت اوجه هاندبتاو مبصح مكياد اتتلخو كابلو مودز سفح مخانو زملقت كوينلوم منستر ريدوان افيلا سوماليا مس بريزيدنت حسن شيخ محمود ابزنا برعصوم مخخار كاب قدما منستر ابي احمد زتلاخ ميستراو دبداب قريبوم تحستو نايت دبدابن حزب كوانت زي تገልጸ تنتنت بوليتيكا غن ايثيوبيا نتي امونغو سومالين اماراتن عرب زلون حدش مفنጫል نمش مقال زلوا دليت زنصبارق مخاني زاربالو ايثيوبيا اب 2018 امونغو خلتين هاغرات زنبره مغوت ام مفتاح قلف ترا كم زنبره يحبر ابز اوان قدما منستر ابي احمد مسغزات ابو دابي زلوم قرب عركنه تطقيموم ابوليتيكا خلتين هاغرات طالقا خاتو ملايو زيترف مخانون حبيرو مالو منستر ريدوان زغبرو غعزون اسرائيل اب قرب اوان 26 تحساس نسوماليلاند كملالاويت هاغر افلطو دحر مهابا زوباوس كفتاتات المفتاح زعلم مبصح مخانيم غليصوم زلو اسرائيل نسوماليلاند افلطو زهابت انكو هاغر مخانا نمقاديشو ازي قطيعوا يزركب از فصامه زينه بإثيوبيان سومالن اب تحساس 2024 ابان كراز تبصح سممع كفتاتن وكم زخلون تسغيلوم بمسرت تسممع ايثيوبيا لالاون سومال بمخبارنا ود بحرتات ولخنتات كهلو ياتسمامي عنيرا سقومت اسرائيل غنا نز دبلوماسياو مسمر كيزرغو سكفتاتات فطيرو يركبالوم زحلف معلتات نمغستي امارات عرب بفلاي دما بقرنا افريكا صبقاي نبرن اب سودان تعطقو حيله دغف حجوون زكايدو دبداب درون والا كوا تقصلم سراوي سودان غنا باما يزقصرا وتادراوያን تشكركرتي امارات عرب كابدوبات ايثيوبيا كساب دارفور بدبداب نفر تعنيلوم ابي من سوماليان ون منغست امارات عرب زغطمو سعرت زفلتيوم ازي اب زخونلو اوان منغست مقادشوم حجه اقالبو نابرياد سعود عرب بمقيار صلوا امارات نمغتا እና ሰርሐይ ዝርከብ بفلاي اسرائيل نسوماليلاند افلطو دحر مهابا منستر مكلخال سومال سراويت سعود عرب اب سومال ايدو كاتوم نتفتا سوماليلاند كغت انصوعي يركبالوم سومال نحيتات سعود عرب زغبرتو عدمه امنغو الشبابن بإيران زدغفنا يمن حتن ركب كيحيلو يفرح حتن الشبابن نحبار صلا زبلوا سعود عرب نمتقع ببحر وي بمريت كتحبابر يخليهم زبل وانت سغيلوم كبرات عزبتي نابتكالي زينا مسن سغرم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نيرانوين حاجز امنقد كم زلوق على بزات ول زلوان ابيران بحيلتات صتتا بلعل تقومت سلفنياتات بزتوسد سغومتي لعلي 2000 حسابات كم زتقتلو حدا غجله تحلقتي سباو مسلات غليصو يركبالهم اب امريكا زمدبرو معخن اكتيفيست نيوز ايجنسي ابز حلف 17 معلتات ولا كو انترنت انت تعطوم 1850 سلفنياتات مس منغست متاسسار زلوم 195 سباتن تشعت تساتفو زيبلوم سبيلاوያን كومون شعت ህፃናት كم زتقتلو አረጋጊጽ خبل ገሊጽሎም حدا ኢራናው በዓል ስልጣን ነሮይተርስ ወና አብዝሃቡ ሓበሬታም 2007 كم زتقتلو በመግላጽ ነቲ ተሓተቲ ዝኾኑ ግን አሸበርት ምዃኖም ይሓቢሩ ዘሎም ትራምፕ ብሶሉስ ምሸት ብዛዕባ ኢራን ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ክሳተፍ ምዃኑን ቁልዓ ህዛው ሞት ክረከብ ቃላት ኢሎም ትራምፕ ና ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተመልሰሉ ዋን ጋዜጠኛታት ኣብዝሃቡ መግለጺ እቲ ቅትለት ኣገዳሲ ይመስል እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብርግጽ ኣይንፈልጥን ኢሉሎም ኣሃዛት ምስተረኽበ بو مسرت سقومتي كنوسدينا كبلون تسمع يركبالهم اقدمو بسولوس ترامب اب سوشال تروز سبسلطان ايران نتقتلت عبو واغا كخفليوم كبل بمصحف سبا دما تقاومهم كقصلت حساسيبيوم كسابت ترجم على بقتله سلفنياتات دوزبل مسبسلطان ايران زغبر ركبات سريز يالخم حجزا منقدلو ميغا كبل يوسيخم ميغا ازي حصرو تقال نايتي امريكا زمدبرو تقاومتي ايران داغماي عباي مغبار زبل چرحيم ترامب اب ايران زكاير زولو ملاش نبهابو تادراوያን كالوت امرازታት كمز صنحيوم درو ابلع لزخونه مس ايران نغداوي زمدنا اتغبر هاجر 25 ميتاويت قرص كمزن برون افليطي زركب زلوم اتي اب كلن ساسان حدن زواتات اب زركبا 180 كتماتات كمز تزرغح زنغرلو تقاومتات بسنك مراد باطيرا ايران زغبا بواغا شقطاتن زسعاب قطع مخاني غلطم از قلطيفون اب طلبات بوليتيكا ولطي كببين كلهم دحر 1979 اسلاماو سورا حدا كابتم ازيوم كبرت بدهوتات كويني ركبالهم اتي تقاوم اب زحلف حموس
ድማ ኣዝዩ ተጋዲድዩ ዳርጋ ፍጹም ምዕጻው ኣገልግሎት ኢንተርኔትን መራኸቢታትን ከዓሲዕቡ ይርከብ። ሃራና ብሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ናዕቢ ብውሕዱ 2003 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብ ምርግጋጽ ሓሊፉ ካልኦት 779 ከም ዝሞቱ ዝገልጽ ጸብጻባት እውን ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ። ምክትል ዳይሬክተር ስካይላር ቶምፕሰን ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰነድና ኣለና እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ቁጽሪ ዓቃባዊ ኢልና ንሓስብ ክብል ገሊጹሎም። ካልእ ጉጅለ ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ኢራን ሰብኣዊ መሰላት IHR ብወገኑ ብውሕዱ 734 ሰልፈኛታት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊጹሎም። ዳይሬክተር መሐሙድ ኣሚር ሞጋዳም ንማዕኸን ዜና ኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣሃዛት ካብ ትሕቲ ፍርቂ ዞባው እታ ሃገር ትሕቲ 10 ሚእታዊት ሆስፒታላት ኢራን ኣብ ዝረኸቦ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ኢሉ ወሲኹ ድማ ሓቀኛ ኣሃዛት ናይቶም ዝሞቱ ብኣሽዓት ክኸውን ይኽእል ክብል ገሊጹሎም። ሮይተርስ እቲ ቁጽሪ ዝሞቱ ኣስታት 2000 ከም ዝበጽሐ ዝገለጸ ስሙ ዘይተጠቕሰ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ነቲ ኣሃዝ ብዝርዝር ከም ዘይገለጸ ይሓቢሩ። እንተኾነ ብድሕሪ ሞት እዞም ሰልፈኛታት ኣባላት ጸጥታ ኣሸበርቲ ከም ዘለዉ ይገሊጹ። ካልኦት ማዕኸናት ዜና እውን ካብ ውሽጢ ሃገር ሪፖርት ክገብራ ስለዘይከኣላ ንዝብል ልክዕ ከኣምኖ ጸጊሙለን ይርከባሎ። ይኹን እምበር ብሰንበት ኣብ ኢንተርኔት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ሰባት ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ማእኸል ፎረንሲክ ካሪዛክ ሬሳታት ዝፈትዎም ሰባት ክደልዩ ከለዉ ዘርኢ ኮይኑሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ዝርከባ ሆስፒታላት እውን ብብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝተጨናነቓ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ለንደን ዝመበረበሩ ኢራናዊ ኪኢላ መንሽሮ ፕሮፌሰር ሻራም ኮርዳስቲን ብሶሉስ ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ሓደ ኣብ ቴህራን ዝርከብ መሳርሕቱ ዝረኸቦ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ መብዛሕትአን ሆስፒታላት ናይ ውግእ ዞባየን ዝመስላ ቀረብ ይሓጽረና ኣሎ ደም እውን ይሓጽረና ኣሎ ክብል ይገሊጹ። ካልኦት ሓኻይም ካብ 2 ክሳብ 3 ሆስፒታላት እውን ኣማይት ዝቆሰሉ ወይ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝሓከሙ ገሊጾም ነይሮም ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ካስፒያን ኣብ እትርከብ ራሽድ ዝነብር ኢራናዊ እታ ከተማ መልክዓ ከም ዝቐየረት ይገሊጹ ዘሎም። ኩሉ ቦታ ብሓዊ ተቓጺሉ ኣሎ ክብሎ እውን ይገልጽ። ብሶኒ ምሸት ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ንሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ትራምፕ ብዛዕባ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ሚሳይላት ስርሒታት ሳይበርን ምላሽ ስነ ኣእምሮኣዊ ጎስጓሳትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕቡኣት ወታደራዊት መሳርሕታት ሓበሬታ ከም ዝተዋህቦ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ንዲፕሎማሲ ድልውቲ ምዃና እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝፈተነቶ ወታደራዊ ኣማራጺ ሓዊሱ ንኻልኦት ኣማራጺታት ድልውቲ ምዃና ይሓቢሩ። ብተወሳኺ ብሰሉስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ይቨርት ኩፐር ነቲ ዘስካሕክሕን ኣረሜናውን ቅትለት ሰልፈኛታት ኢራን ዝበለቶ ምላሽ ንምሃብ ኣምባሳደር ኢራን ተቃውሞ ከስምዕ ሓቲታ እያ። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ዓመፅን ዓፈናን ብቕልጡፍ ደው ክብል ኣተሓሳሲቡ ክብል ድማ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡሎም። ንሱ ወሲኹ ንዓመፅ ንምምኽናይ ሰልፈኛታት ኣሸበርቲ ዝብል ስያመ ምሃብ ቅቡል ከም ዘይኮነን ሰበስልጣን ኢራን ብቕልጡፍ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል መግለጺታት ክህቡ ምርኣይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገሊጹ። ሓላፊ ስርዓት ፍርዲ ጎላም ሆሴን መወሰኒ ኤጅን ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ሰባት ብዕቱብን ብኸቢድን መንገዲ ክተሓዝዮም ኢሉሎም። ኣኽበርቲ ሕጊ ድማ ገሊኦም ብጽልኢ ኣንጻር ኣምላኽ ክኽሰሱ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሓዘ ገበን ሃገራዊ ድሕነት ኢሎም ኣለዉ። ኣብ እዋን እቲ ናዕቢ ልዕሊ 16780 ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣክቲቪስት ኒውስ ኤጀንሲ ሓቢሩ ይርከብ ኣሎ። ዝሓለፈ ሐሙስ ተኣሲሩ ዝነበረ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ድሮን ሞት ተፈሪድዎ ከም ዘሎን ስድርኡ ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ጉጅለ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኩርዳውያን ሄጋውያን ሓቢሮም ኣለዉ። ሓደ ዘመድ ስድራ ቤት ኤልፋን ሶልታኒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እውን ኣብ ኣዝዩ ቁልጡፍ መስርሕ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ጥራይ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ኣውፅኡ እቶም ስድራ ቤት ድማ ረቡዕ ክቕተል ምዃኑ ተነጊርዎም ክብል ገሊጹሎም። ኣዋር ሼክ ዝተባህለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ሓደ ጉዳይ ብከምዚ ቁልጡፍ ክዓርግ ርኢና ይንፈልጥን መንግስቲ ንሰባት ንምዕፋን ክፈርሑ ንምግባርን ዝፈልጦ ኩሉ ሜላ ይጥቀማሎ ክብል ገሊጹሎም። ትራምፕ ድሒሩ ብሰሉስ ምስ ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ሰበስልጣን ኢራን ሰልፈኛታት ክሰቕሉን ተጀሚሮም ኣሜሪካ ኣዝያ ሓያል ስጉምቲ ክትወስድ እያ ኢሉሎም። እንተሰቒሎምን ገለ ነገራት ክትርኢ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተገይሮም ኣዝዩ ሓያል ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ድማ ትራምፕ ኣጠንቂቑ ይርከባሎም። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰገር ኤርትራ ናብ ቅድመ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ተመሊሳ ትርከብ ኣላ። ኤርትራ ብፌደሬሽን ኩዕሾ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣብ ደረጃ ሃገራት ዘይተሰርዐት እኳ እንትኾነት ኣብ ቅድመ መጻረይ ውድድራት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2027 ኣፍኮን ክትሳተፍ ምዃና ግን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሐምለ 2025 ኣብ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ዝመጽእ ደረጃ ኩዕሾ እግሪ ሃገራት ዘመልክት ዝርዝር ፊፋ ኣብቲ ዓመት ን210 ሃገራት ኣብ ዝሰርዓሉ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ 48 ነዋርሕ ብውሕዱ ሓደ ወጋዓዊ ውድድር
ስለዘይካየደት ደረጃ ይተዋሃባን ብዝብል ካብቲ ዝርዝር ከም ዝወፀት መርበብ ሓበሬታ ፊፋ ሓቢሩ ነይሩ። እታ በአግማል ቀይሕ ባሕረ ትጽዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ለካቲት 2020 ሒዙ ክልተ ኣህጉራዊ ጸወታታት ጥራይ ዘካየደት ክትከውን ከላ ኣብዚ ናይ ቅድመ መጻረይ ውድድር ምስ ኤስዋቲኒ ክትገጥም ዕጫ በፂሕዋ ኣሎ። ኤርትራ ካብ ተመሳሳሊ መድረኽ መጻረይ ውድድር ኣፍሪኮን ኣብ 2023 ከተሰሓብን ከላ ብድሕሪኡ ኣብ 2025 ኣብ ዕጫ ውድድራት እውን ተገሊላ ጸኒሓ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መጻረይ ውድድራት ዋንጫ ዓለም 2026 ምስታ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሞሮኮ ኣብ ዝተመደበላ ጸዋታ ሓደ ሰሙን ክተርፎን ከሎ ከምዘይ ተሳተፍ ከም ዘፍለጠት ይዝከር። ዕጫ ቅድመ መጻረይ ውድድራት ኣፍኮን 2027 ቅድመ ግምት ፍርቂ ፍጻመ እዚ ሕጂ ኣብ ሞሮኮ ዝካየድ ዘሎ ውድድር 2025 ቅድመ ምዝዛሙ ኣብ ራባትዩ ዕጫ ወፂኡ። ኣብ ግምት ፍርቂ ፍጻመ ኣንጋዲት ሞሮኮ ምስ ናይጀርያ፣ ሴኔጋል ድማ ምስ ግብፂ ሎሚ ክገጥማ ምዃነን ይፍለጥ። በቲ ወፂኡ ዘሎ ዕጫ መሰረት ኢትዮጵያ አንጻር ሳኦ ቶሜ፣ ፒቺንቲፕ፣ ሲሸልስ፣ ሌሶቶ፣ ጅቡቲ ምስ ደቡብ ሱዳን፣ ጫድ አንጻር ቡሩንዲ፣ ሶማሊያ ምስ ወሪሼስ ክረኸባ ምዃነን ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክታሎ። እዚ ብክልተ እግሪ ዝካየድ ጸወታታት ቅድመ መጻረይ ኣብ መጋቢት ዝካየድ ኮይኑ እተን 6 ተዓወቲ ምስተን ኣብታ ሃጉር ዝለዓለ ደረጃ ዘለወን 42 ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ቀንዲ ምድብ መጻረይ ጸወታታት ክጽንበራየን። መጻረይ ጸወታታት ኣፍኮን 2027 ይኹነቱ ውድድራት ንባዕሉ ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ ብሓባር ኣብ ዘንግዶ ውድድራት ዝካየድ ኮይኑ ዝርዝራቱ ብኮንፌደሬሽን ኩዕሾ እግሪ ኣፍሪካ ብሕጂ ክግለጽ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። ኩዕሾ እግሪ ኤርትራ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ኣብ 1962 ሻምፒዮን ኣፍሪካ ንዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብዓብላልነት ዝተሰለፉ ተዘከርቲ ተጻወትን ጋንታታትን ዘፍረየ ይኹን እምበር ዘይከምቲ ታሪኹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትና ቆልቆለ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝኾነ ዝጥቀስ ሃገራዊ ውጽኢት ኣየመዝገበን። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ሊግ ውድድራት ድኹም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብዙሓት ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ተጻወቲ ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ ካብታ ሃገር ስለ ዝወፁ ብደረጃ ሃገራዊ ጋንታ ዝምዝገብ ውጽኢት ካብ ዘይረአ ነዊሕ ጸኒሑ ይርከባሎም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኩናት ተገጢምና ቁልጡፍ መጥቃዕቲ ክንወስድ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዩ። ኣድላይ ዝበልዎ ኮማንድ ፖስት ብዝምልከት እውን መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ብርሃኑ ጁላ ሰራዊቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ብምውፋር ኣብ ኩናት ሕድሕድ ተጸሚዶም እዮም ዝርከቡ። ካብዚ ብዝሓለፈ ናብ ኤርትራ ብዘነጻጸረ ናይ ቀረባ እዋን መደረኦም ብባሊ ኮነ ብቦሌ ናብ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ክናቲና ብዝብል ብምግላጽ ሰራዊቶም ንኻልእ ኩናት የዳልዉ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ንበዓል ስልጣናት ብልጽግና ዝተፈነወ ተደጋጋሚ ናይ ኩናት ፈኸራታት ብዝምልከት መልሲ ዝሃበሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዓል ስልጣን 4 ኪሎ ሰነፍ ፈራሕ ነዳይ ስሱዕ ብዝብል ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ከም ዝኣወጁ ገሊጹ እዩ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ንናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ክንዳሎ ይግባእ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ኩናት ዝገጥመና እንተደኣ ኮይኑ ኩሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ሓባር ኮማንድ ፖስት የድልዮም ኣሎ። ኩናት ይሃሉ ኣይሃሉ ብህፁፅ ክንዳሎ ይግባእ ክብል ተሰሚዑ ይርከባሎም። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።